Video-video pati yan na. Yung tinanom ni Papa, oh, namuhi na. What? Namuhi na gid yung tinanom ni Papa. Duol-duol pag yun. Yung saraban ng duol-duol na. Kung narong tawagon si Papa, na namuhi na iyang mais. Pag sa bungol balay, kung tawagon. Apa? Namuhi na imong mais. Namuhi na imong mais, apa? Pwede ko tinanumay. Oo na. Na, Ko tinanum uli mana. tinanog ba na niya? Sa may mo tanong ining na buong sa balay. Makaposo na. Oo. Nakaragang yung tinanom. Uli mo gunin makaposo. Ay, marakong guling nga. Video-video pati yan na.